नमस्कार ମୁଁ ହର୍ଷ ପରିଚ୍ଛା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେକ୍ସନ 19 ର ଉପଧାରା 1, 2, 3 କଣ କହୁଛି। ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ଆपिଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ହିସାବରେ କଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜଣେ ଆपिଲାଣ୍ଟ ହିସାବରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ କାଇଣ୍ଡଲି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଯୋଗାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଗୋଟେ ବଳ ଯୋଗାଉଛି ବା ଏନର୍ଜି ଏନ୍ଥୁସିଜମ ଯୋଗାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ 19 କଣ କହୁଛି ଏବଂ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ସେକ୍ସନ 19 जोटा कि आपनकर फास्ट अपील अंडर सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 प्रकार जड़े आपिलांट से कौन करें ना अपील करें केतेबेले ना जितेबेले से गोटे पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर पाखे एप्लिकेशन दाखल कले फॉर्म तार समस्त पाराफिन मेंटेन करी किंतु से तार स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड 30 दिन भितर इनफॉरमेशन पाई पारे ना बा पाइले मध्य तो जो दिन पाइले ता पर दिन ठारू 30 दिन भितर से फास्ट अपील करेंगे। मनकर किसी इनफॉरमेशन पाइले नाही ताहेले जो दिन एप्लिकेशन करछथि तार 30 दिन सरी गला पर ता पर दिन ठारू आपनकर 30 दिन भितर से फास्ट अपील लॉन्च करिवे। आपनकर कोन ना फॉर्म व आपनकर कोर्ट फी आपनकर 20 रुपीस रो फास्ट अपील पे एवं जदि ऑनलाइन करछथि ऑनलाइन कले 20 रुपीस रो ई चालान करबा पड़िबो बा ई पेमेंट करबा पड़िबो। तो यहाँ सब जानते तो से जो आपंकर अपील कर सेक्शन 19(1) रे जे पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर सहित से आपंकर कौन तांकर संतुष्ट हेलेनी सहित पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर जो इनफॉरमेशन देइछंती इनफॉरमेशन से संतुष्ट हेले नहीं से डिससाटिस्फाई हेले तेणु से अपील करेंगे। क्या अपील करेंगे से ऑफिस जे पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर ठारू ऊपर पाया फास्ट अपीलेट अथॉरिटी हिसाब से डेजिनेट होती जोटा कि आईन पा डिपार्टमेंट रो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पॉइंट नंबर 4 रे जोटा सुंदर भाव रे लिखा जाइछि कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जोटा आईन पा डिपार्टमेंट सर्कुलर पे छंती सेटा हला आपन कोन ना पीआई को ठारू ऊपर पाए लोक को आपनकर फास्ट अपीलेट अथॉरिटी हिसाब रे सेही ऑफिस रे डेजिनेट करा जाई परिबो। एवं फास्ट अपीलेट अथॉरिटी रो कार्यक्रम कोन ना से पीआई ऊपर जो डिससाटिस्फाई आपिलांट अपील कर तार अपील गुड़ी को हियरिंग करेंगे। हियरिंग करी ऑर्डर प्रदान करेंगे। आपनकर सेक्शन 19(1) प्रकार जेतेबेले आपिलांट अपील करछंती से रिसीव करेंगे एवं तार तमाम विवरणी उपरे कोन नोटिस पठेबे हियरिंग करेंगे ऑर्डर कॉपी देबे। एटा होछि सेही फास्ट अपीलेट जेई ऑफिस रो फास्ट अपीलेट अथॉरिटी रो काम बा कर्तव्य जोटा कि अपील आसिले ताकू डिस्पोज ऑफ करबा जोटा कि आपनकर अपील आसिले साधारणतः भाव में 30 दिन भितर डिस्पोज ऑफ करबा। एवं जदि किछि 30 दिन भितर हम करि पारले नै आउ जो कारण तो हम 30 दिन भितर करि पारले से कारण को दर्शाई एज ए फास्ट अपीलेट अथॉरिटी हिसाब रे आमे ताकू 45 दिन बा 30 रु 45 दिन भितर से केस टी को फैसला करबा। तेबे चलंतु सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 कोन कहूची देखिबा। सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 कोन कहूची any person who does not receive a decision within the time specified in the subsection 1 or clause A of subsection 3 of section 7 or is aggrieved by the decision of the public information officer or पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर तथ्य देथिबाटरे से राजी हेल नाही बा असंतुष्ट हेले डिसएग्री हेले सो जो इनफॉरमेशन देइथिले मागी थिले जो एप्लिकेशन ए पके कि पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर को सेथिरे से पाइले नाही बा आपनकर कोन इनकम्प्लीट इनफॉरमेशन पाइले बा से डिससैटिस्फाई हेले तेणु से सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 प्रकार आरटी एक्ट रो धारा 19 उपधारा 1 प्रकार से कोन करि परिबे ना अपील करिवे जे पीआई को ऊपर अधिकारी अछंती फास्ट अपीलेट अथॉरिटी को से अपील करि परिबे केते दिन भितरे ना जदि इनफॉरमेशन पाइले ता पर दिन ठारू 30 दिन भितरे जदि इनफॉरमेशन टोटली पाइले नाही एप्लिकेशन करिवार 30 दिन परे ता पर दिन ठारू 30 दिन भितरे से करिवे के अपीलांट अपील करिवे। जदिও आपनकर एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सच ए डिसीजन प्रिफर एन अपील टू सच ऑफिसर
who is the senior in rank to the public information officer as case may be in each public authority এটা কই ସାରିଲେଣି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟିରେ ଯେ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ଠାରୁ ସିନିୟର ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅପିଲ କରାଯିବ। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆপিଲାଣ୍ଟ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆपिଲାଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅପିଲ କରି ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅପିଲ କରିପାରିବେ କାହାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆপিଲେଟ ଅଥରିଟିକୁ କେମିତି ନା ରିଲେଭାଣ୍ଟ କଜ ବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରିଭିଲେଣ୍ଟେଡ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଜ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ କାରଣ ହେତୁ ସେ 30 ଦିନ ଭିତରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ বা অর্ডর পাইলে তার 30 দিন ভিতরে ফার্স্ট অপিল করে পারলে নাই বা আপ্লিকেশন করলে 30 দিন গত হইগলা তার পরবর্তী 30 দিন ভিতরে সে অপিল করে পারলে নাই সে কাহিকি অপিল করে পারলে নাই তার প্রিভেন্টেড বাই দা সাফিসিয়েন্ট কজ ফ্রম দা ফাইলিং দা অপিল ইন টাইম টাইমলি যে অপিল করে পারলে নাই সেপাই সে প্রিভিলেন্ট কজ দেবে বা সাফিসিয়েন্ট কজ দেবে যে এই কারণ হেতু স্যার মু 30 দিন ভিতরে আপনার ফার্স্ট অপিল করে পারিনি তেণু এই অপিল মু আপনার যদিও টাইম পিরিয়ড এক্সপায়ারি ହେଇଯାଇଛି ତଥାପି 30 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗତ ହେଇଯାଇଛି ତଥାପି ମୁଁ ଅପିଲ କରିଛି ସେଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆପିଲେଟ ଅଥରିଟି ଯଦି ହୃଦବୋଧ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇଟା ଏଇ କାରଣ ହେତୁ ସେ କରିପାରିନି ତେଣୁକରି ସେ ଅପିଲଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାକଚ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆପିଲେଟ ଅଥରିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେ ଯଦି ହୃଦବୋଧ ହେଲେ ସେଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଯଦିଓ କଣ 30 ଦିନ ଗତ ହେଇ ସାରିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 19 subsection 2 କଣ କହୁଛି ନା where an appeal is preferred against an order made by a public information officer as the case may be under section 11 to disclose third party information the appeal by the concerned third party shall be made within 30 days from the date of the order ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନଫର୍ମେସନ ବୋଲି ମନା କରିଛନ୍ତି ବା କନସର୍ନ ଅନୁସାରେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିର କନସର୍ନ ଅନୁସାରେ ସେ ଇଣ୍ଟିମେଟ କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟକୁ ସେ ସେଥିରେ ଡିସାଟିସଫାଇ ଯେତେବେଳେ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଉପରେ ସେ କନସର୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଡର ପାଇବାର 30 ଦିନ କଣ 10 ଦିନ ଭିତରେ থার্ড পার্টিটি কোন রিপ্রেজেন্টেশন করিবে কাহাকু না ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସରଙ୍କୁ 30 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡିବ କନସର୍ନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିସକ୍ଲୋଜର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନଫର୍ମେସନ ଦ ଅପିଲ ବାଇ ଦ କନସର୍ନ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ସାଲ୍ ବି ମେଡ୍ ୱିଦିନ 30 ଡେଜ ଫ୍ରମ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ ଦ 30 ଡେଜ ଭିତରେ କଣ ଯଦି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଅଡିଟ୍ ହେଇଛି କ୍ଷମା କରିବେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନଫର୍ମେସନ ଉପରେ ସେଟା ପ୍ରିଭେଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନଫର୍ମେସନ ଉପରେ ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଛି ତାହେଲେ 30 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପିଲ କରିପାରିବେ 30 ଦିନ ପରେ ଅପିଲ କରିପାରିବେ जोटा कि कहा जाउची एच केस मे बी अंडर सेक्शन 11 द डिस्क्लोजर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन द अपील बाय द कंसर्न थर्ड पार्टी शैल बी मेड विद इन 30 डेज किए कंसर्न थर्ड पार्टी शैल मेड विद इन 30 डेज 30 डेज भितर जदि थर्ड पार्टी इनफॉरमेशन है 30 डेज भितर आपनकर ऑर्डर करबा दरकार फ्रॉम द रिसीव करबा ठारू अपील रिसीव करबा ठारू 30 दिन भितर आपनकर ऑर्डर करबा दरकार कारण एटा होची थर्ड पार्टी इनफॉरमेशन बुझी पारले तो एटा होची 19 सबसेक्शन 2 अनुसार आउ थे मुझे आपको पढ़ी बुझे चाहूँगी दि अपील बाय द कंसर्न थर्ड पार्टी शैल बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ठारू 30 डेज भितर कौन अपील करछंती जने आपिलांट जदि सेटा आपनकर पर्यवेक्षित अटे थर्ड पार्टी डिस्क्लोजर इनफॉरमेशन उपरे एटा होची आपनकर सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 देबे 3 कोन कहूची देखंतु 3 अनुसार जदि फास्ट अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर कर देले से ऑर्डर रे मध्ये जदि डिसैटिस्फाई है अपीलांट ताहले सेक्शन 3 सेक्शन 19 क्षमा करिवे सेक्शन 19 उप सेक्शन 3 अनुसार से आपनकर ओडिशा जदि स्टेट ओडिशा कथा कहूची ओडिशा इनफॉरमेशन कमिशन को बा स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन को फॉर्म रे आपनकर कोर्ट फी स्टाम्प आपनकर 25 रुपीस रो एवं आपनकर कोन 90 दिन भितर से कोन करिवे फाइल करिवे सेकंड अपील करिवे 90 दिन भितर से सेकंड अपील करिवे बुझि पारले
যদিও ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି ନା ଅନଲାଇନରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ସେ 25 ର ଓଡ଼ିଶା ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ଯୋଉ ସାଇଟ୍ ଅଛି ସେ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 25 ର ଇ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ୟାରି ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆपिଲାଣ୍ଟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟ ସିଟିଜେନ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କୋର୍ଟ ଫି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ଟ ଫି କେବଳ 20 रुपीज କରାହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପିଲ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ ପାଇଁ 25 रुपीज ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କଣ ନା ମାନ୍ୟବର ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଚିଫ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ସୁନୀଲ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଅଛି ସେଇ ଅର୍ଡର ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଡିସିଆଲ କୋର୍ଟ ଫି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଜୁଡିସିଆଲ କୋର୍ଟ ଫି ଜୁଡିସିଆଲ କୋର୍ଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଜୁଡିସିଆଲ ନନ୍ ଜୁଡିସିଆଲ ଅଛି ଜୁଡିସିଆଲ ନଟ୍ କୋର୍ଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କୋର୍ଟ ଫି ଷ୍ଟାମ୍ପ ହେତୁ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛନ୍ତି 20 रुपीज ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପିଲ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ ପାଇଁ 25 रुपीज ର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଫି ବାଦେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଡିସିଆଲ କୋର୍ଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ বা নন জুডিশিয়াল কোর্ট স্টাম্প ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ ବା ଦେଇପାରିବେ ଆপিଲାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଅର୍ଡର ଅଛି ପୂର୍ବତନ ଚିଫ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର ଯାହା 2021 ରେ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନେକର ଅନଲାଇନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନଙ୍କର ସେ ୱେବସାଇଟରୁ ଆପଣଙ୍କର 25 रुपीज ର ଇଏ କରିବେ। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆपिଲାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 90 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଅପିଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ 90 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଅପିଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ନା ନିଜର କାହିଁକି ସେ କରିପାରିଲେନି ଇନାବିଲିଟି କଣ ଅଛି ରିଲେଭେଣ୍ଟ କଜ କଣ ଅଛି period of 90 days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from the filing the appeal in time ରେ ସେ ଫାଇଲିଂ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ 90 ଦିନ ଭିତରେ କାରଣ ଏଇ କାରଣ ଥିଲା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେବେ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଯଦିଓ 90 ଦିନ ଗତ ହେଇସାରିଛି। এইটা হচ্ছে প্রসিজুরাল অফ ফার্স্ট অপিল এন্ড সেকেন্ড অপিল র जोटा कि आपनकर सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 2 एवं 3 वन प्रकार फास्ट अपिल टू प्रकार आपनकर थर्ड पार्टी इनफॉरमेशन हेतले 30 दिन भीतर ऑर्डर करबा दरकार फास्ट अपीलेट अथॉरिटी एवं आपनकर 3 प्रकार सेकंड अपील हबो सेकंड अपील 90 डेज भीतर हबो एवं 90 डेज भीतर यदि से करि नाहंती रिलेवेंट कॉज जदि देइछंती रिलेवेंट सफिशिएंट कॉज जदि के देइछंती 90 डेज परे मध्य इनफॉरमेशन कमिशन ताकू ग्रहण करि परिबे। धन्यवाद जे भिडियोटी आपण माने देखिछंती बहुत मात्रा रे बहुल मात्रा रे याकू शेयर एवं सब्सक्राइब करिवे सब्सक्राइब करिया को आपण माने दया करी भूलिबे नाही। धन्यवाद नमस्कार।